كوادحنا مساهم ميدياتات كلهم معنتي أبزي تراهبنا لنا هنا وانا مخنيات كابني من محدار جوابادو تقراي اللي تأثر سلسته سروع قبائي أكايدو نيرو تقبائي ما أخل جيرو أب وانا وخونتات تقراي ما أخل جيرو لهاو لو صدق قوام سلالوتي قوام سو لمقلاتي مالتي سلازي تقوام بصحف كم ببوئي دحر حتوتات انتهاليكم نقبل لسرعتون كهلوان نائيو بغد تلافت صحف يكاتو مالتي مقلاتي قوام كابني زوبادو تقراي زخبرخا حزب تقراي زخبرخا حزب زوبادو تقراي زخبركم حيلتات صدتا تقراي تقراي أبزخون أوان رئاتو زي تفلت بأمزانيو بوشتاوي بزخون مخنيات ناهلونا حدقا قتيمو هلو سمرت تقارو كام مكات بعداوين وررتي ورقاو تاريخ زخته بحزبي حزب تقراي أبناء عيد قال سناون لفنتاويان كازنتو وانتفتنو عالم زسدم مخالي ناي عاوت معراف كسن زخاء الحزب مخانون فلوتي من اساي تقراي نتازي تتكا هيوتو تحت كبرن مننتن حزبو بمسرع اما ختزر يا حدنت ابناي قصال كله مداي غعزونا قصل تسفا تغيرو صنيحي حزبنا دقنا مرقه اب حصير اوان احادوتاس فطرلو እና ሸቀለ احادوتاتو زعنقللو زودقو دقو بحران እና العለ بخبر زعرفلو انت قوسلو قلطيفوم كحاوي زحبحبلون دقو دفاع سيروم أفهموز نايتان كتات جبيتهم بدون قلة تواجيهم كعوة زخ الجننت كقدحو زخ الحزبي كتاس حزبنا أوشتي هلو أبدأ سميرو بمكلاسو زسدمم قال لي فتسيو بزون كامولو سنتت دحينو وعلى سلام بريتوريا كفتسم غيرو حزب زوبادو تقراي دما بفلاي كاب سنة عسراي حدي 2013 عام تمرت ندحر أب زنورو وقعت زنورو ناي دجننت قده عزيز العلن بسراويتناون يعس لتبهاللو مخانو أب تقلز نبرسب زردو حقي كوينو قنا بسنكت عنقاص قوحالن قجل ملكن مسار حتاتون اتناي سلام علم الليو كتقبر بزي مخالو تروفات نايتو علي حزبنا مليو كي تتقمه ناوشت اوي حتختخ التآتيو اب تاريخنا سمعنايو لين فلت ناي مهتم من طلان معصو سبران بروجكت اب تግራይ ተተግቢሩ بمخنيات وعلى بريتوريا استطايشه غزياوي محدار زيتمالو بحاجات تግራይ نمعوات تطقم مماخلو خوينو كغلغلن ناب سروع تغبرا مسل عرش وسانه استمرጨ መንግስቲ ክሰጋገር ዘخل ትካሊ ነይሩ እንተ ሆነ ግን እዚ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ቅድመ ህዝብ ዝሰርዕ ምንጭ ሁሉም حمقات ዝኾነ ህዝቡ በመብታን نبينو زنقس ملاخ حيلي بسنكي سحوت استراتيجيكاوي مريحنت كبر سراويتنا أواردو وعلى بريتوريا فريسو علوا منقستي أكايدلو هزبنا أبز حزق وان بسنكز عليتاوي ناي ملكن قجلة سنسانيلو عدو تساليو ناب سدت سخدلو أب عدو زلوون تسفاسينو أما أخل ميداز وقحزق وخوينو بسنكت قجلة كلهم عقمتاتو تحانششهم ودب حزبي سراويت منقستي زمت دخوم تسالاون زعندر الله تقراي كتفتر ليتن كاترن يسرح له حز تقراي دقا زحابرو الله زي كونتس ننحد حدهم زناقور الله نتقراي زتقم حساب مفلفلين تيكونتس حساب زلوسب زفنفن الله رؤسود نينو كنبر زقبر الله بولكن بوجلن زسدت الله كابز وجل زوصاي كالي كنبر زي فقدلان طرحا كيتترف التسق كلل كوين الله لو انا ولت مريت تግራይን ተፈናቀልትን ላምኑሙር ዘይ መምላሶም እንትረድማ ትግራዋይ ከም ብሄር ተበታቲኑ ዝተርፈሉ ዕድል ይገፍሕሎ ስለዝኾነ ሎሚ ከም ተጋሩ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ኣብ ልዕሊ ብሄርና ዘንጸላለው ሓደጋ ዋና ፍልፍል ዝኾነ ዓንዳር ጉጅለ ካብ እንግድ ዓና ምሕውና ካብ ምድር ባይ ወጻኢ خالي زتأخاخبنا أجندا زهلو أي مسلنان
ካብዚ ፀገም እዚ ንምድሓን ቁልፍ መንገዲ ድማ እቲ ሕዚ ብፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተጣየሸ ካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምዃኑ ንኣምን እቲ ዝተጣየሸ ግዚያዊ ምሕዳር ኩሉ ዘሳተፈ ተኣማንን ብኣብዝሓ ተቐባልነት ዘለዎን ክኸውን እውን ትፅቢት ምምሕዳርን ህዝብን ዞባ ደቡብ ትግራይ ነይሩ ኮይኑ ግን ብዝተፈላለዩ ዝንባለታትን ሓሳባትን ተጋሩ ሓቆፍ ትፅቢት ዝተገበረሉ ዳግመ ምጥያሽ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ ዝኸፍእ ናብ ዝገደደ ምናልባት እውን መጻኢ ዕድል ተጋሩ ዘጸልምት ከይኸውን ዓብይ ስግኣት ኣሕዲሩልና ኣሎ ካቢኔ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ዕለት 13 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኸቢኡ ነዚ ሕዚ ንሰምዖ ዘለና ሓድሽ ኣወዳድባ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ንተጋሩ ብፍላይ ንባህጊ ህዝቢ ዞባ ናብ ዘለዎ ትርጉም ገምጊምዎ ኣሎ እቲ ዝጣየሽ ሓድሽ ካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓቋፋይነቱ ኣሳታፋይነቱ ሕቶታት ህዝቢ ናይ ምምላስ ዓቕሙ ህዝባዊ ውግንንኡን ብድምር ትግራይ ናይ ምሽጋር ኩነታቱ ብዕምቀት ድሕሪ ምርኣይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ተዋፅኦ ማለት ተናሓናሕቲ ብሄራዊ ውድባት ነባር ሕወሓት ወዘተ ጠቕሊሉ ብዝበሃል መልክዑ ነቲ መላኸ ጉጅለ ዘረከበ ባህግታት ህዝብና ዝጨወየን ፀረ ደለይቲ ለውጥ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና ብፍላይ ድማ ህዝቢ ዞባና እቲ ጉጅለ ምልኪ ጉባኤ ኢሉ ዝፀውዖ ዘይስሩዕ ኣኼባ ዘይተሳተፈ ምዃኑ እናተፈለጠ በቶም ንሱ ዘይፈልጦም ንስልጣኖም ክብሉ ውድብ ዝበተኑ ከባቢ እናፀውዑ ህዝቢ ዘናሽው ፅግዕተኛታት በቶም ኩናት እምበር ሰላም ዘይምነዩ ጥቕመኛታት ዝተመልአ ሓድሽ ምደባ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ክምራሕ ምፅዓን ፈፂሙ ተቐባልነት የብሉን ስለዝኾነ ነዚ ምጥያሽ ካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ብላዕለዋይነት ዝመርሑ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ኩነታት ብዝግባእ ብምርዳእ ደጊሞም ዝርእሉን ዘመሓይሽሉን መንገዲ ክፍጠር ንሓትት ናይ ዞባና ኢሉ እውን ክልልና መጻኢ ናይ ምዕባይ ዕድልና ዓብይ ደንቀራ ምዃኑ ተረዲእና ኣለና ኣብተን ካልኦት ሴክተራት እውን እንተኾነ ብሽም ኮታ ታራ ፖለቲከኛታት እንተይኮነስ ሓቋፋይነቱ ከም ዘሎ ኮይኑ ነቲ ስራሕ ፈሊጡ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ዝሓለፈ እውን ዘከሓሕዝ ስራሕ ናይ ምፍፃም ክእለትን ዓቕምን ዘለዎም ተጋሩ ክመርሕዎን ከም ዝግባእ ንኣምን እዚኦምን ካልኦትን ሓደጋታት ትግራይን ዞባናን ብዕምቀት ዝሰተየ ካቢኔ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ምድሓን ትግራይን ተጋሩን ልዑል ብፅሒት ንዘለኩም ኣካላት ዝስዕብ ፃውዒት የቕርበልኩም ኣሎ ዝኸበርካ ህዝብና ኣብ ማዕርነት እተኣምን ናይ ህዝባ ንቑሕ ፖለቲካዊ ተሳትፎን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነትን ብልቢት ትቕበል ምክብባራን ሓድነታን ዘብህግ ኣድልዎን ዓሌታዊነትን ዘይረአየላ ልምዕቲ ዴሞክራሲያዊትን ምዕብልትን ትግራይ ክንርኢ ንጋደል ኣለና ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ድማ ካብ ወትሮ ብዝተፈለየ መንገዲ ተወዲብኻ ሓድነትኻ ኣስጢምኻ ደቀቕቲ ፍልልያት ኣፅኒሕኻ ህልውናኻ ኣብ ዘረጋግፅ ናይ መኸተን ልምዓትን ስራሕቲ እተመስግቦ ዘለኻ መስደምም ተጋድሎ ንዓናን ደቅኻ ኩርዓት ንህዝቢ ትግራይ ድማ ሓድሽ ቅዲ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ናይ እምቢተኝነት ቃልሲ ተካይድ ኣለኻ በዚ ድማ ኩርዓቲ ሕቡናቲ ኢና እዚ ዘይጥዕሞም ብኔትወርክ ዝነገሱ ናይ ምልክ ጉጅለ ዝተለመደ ባርነት ተዘይቀፂሉ ከም ስዕረት ሓሲቦም ገልኻ ክኸልፉ ተጠቃምነትኻ ከበርዕኑን ምስ ኩሎም መሳርሕቶም ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ የካይዱ ኣለዉ ቃልስና ከይኹለፍን ንድሕሪት ከይምለስን ደቂ ኣንስትዮ ዞባና መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣቦ ገረባት ዱበርቲ ጀጋኑ ሓርበኛታትናን ነባር ዓቕምታትናን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ውዳበታትኩም ኣስጢምኩም ኣንጻር እቲ ናይ ምልኪ ጉጅለን ሽርሕታቱን ሓደ ኮይንኩም ተረባረቡ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ግቡእነቱ ሓልዩ ንክጣየሽን ኣብ ናይ ልምዓት ዴሞክራታይዜሽንን ዳግመ ህንፀትን ዕማማቱ ተሳተፍትን ተጠቀምትን ክንከውን ድማ ኣበርቲዕና ንቃለስ እዚ ናይ ምልኪ ጉጅለ ንህዝቢ ትግራይ ብኣውራጃውነትን ከባቢያውነትን ምትርታሩ ከይኣኸሎ ሕዚ ድማ ሓዱሽ ናይ ሰሜን ሻዕብያ ማለት እዩ
ደቡብ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ዝብል ተረት ሒዙልና መጽሎ እዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ነቕዓት ንምኽፋል ዝተሓቀነ ናይ ሽርሒ ፕሮጀክቱ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ላሕሊሑ ምብትታን ዘቀላጠፍ ምዃኑ ተረዲእና ብሓባራዊ ርብርብ ክንምክቶ ካቢነ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንመላእ ህዝብና ይጽውዕ ዝኸበርካ መንእሰይና ኣብ ትሕቲ ብጠበንጃ ይኹን ብኔትወርክን ስለያን ርእሱ ዘድንን መንእሰይ ምርኣይ ፈጺሙ ቅቡል ኣይኮነን ካብ ወለድኻ ዝወረስኻዮ ጅግንነት ምስ ዘመኑ ብምውሃሃድ እትገብሮ ዘለኻ ብውዳበ ዝምራሕ ገስጋሳይ ቃልሲ እንኳዕናትና ኾንካ ዘብል እዩ ስደት ሞት መከራ ባርነት ዝጠፍእ ነዚኦም ምንጭ ዝኾነ ጉጅለ ፈሊኻ ብምቅላስ ጥራሕ እዩ እቲ ግዜ ናትካ እዩ ምዕሩይ ስርዓት መስሪትካ ተጠቃምነትካ ዝረጋገጸሉ ዕድል ኣብ ኢድኻ እያ ተወዲብካ ትገብሮ ዘለኻ ቃልሲ ኣብ ሓፂር እዋን ጠጠው ዝብል ዘይኮነስ ቀጻሊ ንዞባኻን ንክልልኻን መደላድል እዩ ኣብ 14 ወረዳታት ዞባና ኣብ 14 ወረዳታት ዘለኹም ውዳበታት መናእሰይ ዞባና ናይ ከባቢኹም ሰላም ካብ ምሕላው ጀሚሩ ምስ ደለይቲ ለውጢ መናእሰይ ተጋሩ ተኣሳሲርኹም ሎሚ እውን ከም ትማሊ ባህግኹምን ባህጊ ትግራይ ጋህዲ ክኸውን ዘይቋረጽ ቃልሲ ክትውልዑ ንጽውዕ ዝኸበርኩም ምሁራን ኢሊት መንቃሕቲ ማሕበረሰብ ጀሚርናዮ ዘለና ቃልሲ ናይ ኩሉ ርብርብ ዝሓትት እዩ ነዚ ቃልሲ ድማ ንስኹም ኣዝይኹም ጠቐምቲ ኢኹም ብማዕዶ እናርኣኻ ዝመጽእ ለውጢ ከም ዘየለ ንስኹም ሓይሊ ለውጢ ኮይንኩም ዝተሳተፍኩምሉ ቃልሲ ድማ ከም ዝዕወት ኣየጠራጥርን ሓቂ እዩ ዝተምሃረ ኣብ ኢኮኖሚ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ጉዳያት ክሳተፍ በር ክኽፈተሉ ነይርዎ ኣይተገብረን ብሓባር ክኽፈት ክንገብር ኣለና ብህዝብኹም ተወሲኑ ናብ ተግባር ኣብ ዝልወጥ ኩሉ ነገር ክትሳተፉን ነዚ ገጢሙና ዘሎ ዝተሓላለኸ ፀገም መውፅኢ መንገዲ ከተመቻችውሉን ፃውዒትና ነቕርበልኩም ዝኸበርኩም ብሄራዊ ውድባት ትግራይና ናይ ኩሉ ንምግባር ዘለና ሓደ መማረፂ ካቢነ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኩሎም ሓሳባት ዝሓቆፈ ክኸውን ምግባር እዩ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ንዘለዎም ካብ መረበቶም እናፈናቐለ እናኣሰረን እናጥፍአን ዝነብር ናይ ሓሳብ ድርቀት ገጢምዎ ዘሎ ጉጅለ ሕዚ እውን ናይ መወዳእታ ዕድሉ ክርኢ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም መንገዲ ክጥቀም ኩሉ ዓቕሙ ፀንቂቑ ይረባረብ ኣሎ ኣብ ትግራይና ካብዚ ዝኸፍአ ካሊእ ጥፍኣት ክፍፀም ክፍቀድ የብሉን ስለዚ ዝተናበበን ዝተወደበን ቃልሲ ክትገብሩ ፃውዒትና ነቕርበልኩም ዝኸበርኩም ዲያስፖራ ተጋሩ ኣብ መኸተ ዘረኣኹሞ መስተንክር ኣብኡ ዝውዳእ እንተይኮነስ ክትርእይዋ ዝብሃኩማ ትግራይ ጋህዲ ንምግባር እዩ ንሳ ሕዚ እውን ክትርእይዋ ኣይከኣልኩምን ናይዚ ዋና ዕንቅፋት ድማ ተብ ትግራይ ዘሎ ስሱዕ መላኺ ሓይሊ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ነዚ ሓይሊ እዚ ብምቁዋም ትግራይና ንኹሉ ብማዕረት ትርኢ ብጠመንጃ እንተይኮነስ ብዴሞክራሲ ትፍለጥ ብድኽነት ጥሜትን ስደትን እንተይኮነስ ብልምዓትን ሰላምን እትልለ ትግራይ ንምግሃድ ዝኸኣልኩሞ ኩሉ ንኽትገብሩ ፃውዒትና ነቕርበልኩም ዝኸበርኩም ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ዓንዲ ሕቆ ዓወትኩምን ጅግንነትኩምን ህዝብኩም ምዃኑ ልዕልየኹም ዝርድኦ ሓይሊ የለን ፀጥታ ሓይሊ ካብ ህዝቢ እንትንፀል ውፅኢቱ ግልፂ እዩ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ከምቶም ኣያታትና ዘምሃሩና ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ደው ክትብሉን መሳርሒ ዝኾነ ጉጅለ እንተይኮንኩምስ ሓሽከር ህዝቢ ትግራይ ንምዃንኩም ብተግባር ኣርእዩ ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ጠጠው ኢልኩም ተልእኾ ህዝብን ምፍፃም ኣብ ትገብርዎ ርብርብ ከም ወትሩ ህዝብን ምምሕዳርን ዞባና ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ እዮም ወሳነ ሓሳብ ኮርን ልዕሊ ኮርን ብፍላይ ኣብ ዞባና ከቢድ ዋጋ ይኽፍለና ኣሎ ሓይልታት ፀጥታና ንሕድሕዶም ከይተሓጋገዙ ብስግኣትን ጥርጣርን ዝመሰሉ ዝንባለታትን ተርእዮታትን
ቀልጢፎም ደው ክብሉ ይግባእ ህዝብና ሰላማውን ድሕንነቱ ውሕስ ኮይኑ ስሉጥ ልምዓት ዝሕሸ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህር ዝረአየላ ዞባ ንምፍጣር ኣብ ንገብሮ ርብርብ ሓይልታት ጸጥታና ትካላዊ ተልእኾኹም ሓሊኹም ተዋዲድኹም ህዝብኹም ቀትርን ለይትን ክትሕግዙ ድማ ንጽውዕ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ክቡር ጀነራል ታደሰ ወረደ ድምፂ ህዝቦም ሰሚዖም ካቢኔኦም ካብ ናይ ሓደ ፍንጫል ጉጅለ ተለኣኣኽነት ሓራ ከም ዘውፅእዎ ብምትእምማን ኣብ ምፍጻም ተልእኾታት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ህዝብን ምሕዳርን ከም ወትሮና ዝከኣለና ኩሉ ከም ንገብር እናረጋገጽና ህዝብናን ኣመራርሓናን ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብንቕሓት እናተኸታተለ ብዝተወደበ መንገዲ ዝጀመርናዮም ናይ ሰላምን ጸጥታን ስራሕትና ማይን ተፈጥሮን ብምትእስሳር ዝጀመርናዮም መስደመም ወያነና ኣብ ከተማታት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጠራን ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝረኣዩ ጉድለታት ንህዝብና ጸላዕላዕ የብሎ ስለ ዘሎ ተረባሪብና ክንፈትሕን ሓድነትና ብዝበለጸ ጠናኺርና ዓቕምታትና ኣብቲ ዋና ጸላእና ብምዕራፍ ቀልጢፍና ካብ ድኽነት ክንወፅእ ነተሓጋገዝ ንብል ንለውጢ ንሕበር ክብርን ሞገስን ስዋዕትና ሚያዝያ 2017 ማጨው ይቕነለይ